Daghan kayo nakaminos kay ing anira nagkitang construction worker at daw ko gamay ra kayo inadlaw inadlaw gustuhan pa dyan titibalon pa sa kada adlaw kay lagi way libre kung saon taman good kay pobring makaluluoy mas giunang manarbaho kisa sa akong pangandoy mas giuna ang mangita unsay wa diris balay antos sa buta diris payag matong gamay makakaunang kada adlaw murag kinanibay makapalit lang og masudan balagun sa kagamay importante naning kamot bisag unsa pa kapitos labangon ko nang kainit sa singot man manghilambos way pakis mga mata nga tan-aw sa ako dautan kulang na lang daw man limos ing anara ko yatakan pero padayong raghihapon bisag kunog kasugo ibalabay sa pikas tunggan di taangay masuko uukubriran lagi pero wala man ni nangayo utog sa among napalit gikan man ni sa mong kahago ug padayong maning kamot bisan mong kaminusan akan lisod sa kinabuhi aturan man napasan uukubriran lagi